کہ یہ طبقہ میرا چنیدہ اور برگزیدہ ہے نبیوں کا. تسی اپنے ممبر اسمبلی نے جڑے علاقے نے انہاں تے چاہو انہاں دیاں خوشامداں کرو کیونکہ تساں سڑک بنوانی ہے کل کو کام کرانا نے تے پیڑے اوتھے شفاعت بھی تو اسی رسول گل کرانی نے نا. اتھے سڑکاں پیچھے مرنے پہ ہو تو اتھے پل سرات جڑا تار نے تلوار نے تو نازک ہو سی اور تیز ہو تھی اسی تساں نہ پیو گزار سی اتھو. اے طبقہ ہے میں دسنا اے سنیو یومئذ لا تنفع الشفاعة اے آکھے نا میں آکھ چھوڑے پل سرات تو کون گزار سی اکھے جی شفاعت ہے میں کوڑا سامان ہے اے حدیثاں ضعیف ہیں اور چل میں قرآن وچوں ثابت کرنا ہی آپ پیڑے وچ بڑا شیخ الحدیث ہے یا شیخ القرآن ہے. سنو میری آواز دو کہ جن سے دو عالم کو جوش نے قربان یک تبسم میں جانانہ کر دیا. سنیا نے اللہ کے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ قیامت والا دیہڑا قیامت کا منظر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. قیامت کا منظر بیان کر رہے اللہ محبوب تیرے کل پوچھ سن اے پہاڑا نہ کہ اسی ایڈے ایڈے بڑیاں کنڈاں کڈیاں نے آسمان نال پہ نے کنگرے لگنے پتہ لگنا ہے اٹھاؤں تے بوجھ لدیا ہے جی انہاں دا کہ بنسی فقل ینسفھا ربی نصفا اڑا کے رکھ چھوڑ سا انعام ہے گل ہی کوئی نہیں ہے جی فقل ینسفھا ربی نصفا اڑا کے رکھ چھوڑ سا کچھ بھی نہیں نظر آؤں لگا تو سا ذرے نہیں صورت نظر آ سن کیونکہ میں نہ خالق ہاں انہاں نہیں ہے تا بدلنا تے میں قادر ہاں. اچھا پھر اگے جناب فرمایا سارا منظر بیان کر کے اگے کیڑی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا تے چٹیل میدان کر چھوڑ سا لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہ تو اس نہ وچ کوئی زمین وچ کوئی ٹیڑھ ویکھ سے تے نہ کوئی نشیب و فراد ویکھ نہ کوئی ٹبا ٹیلا تک سے اے سارا کر چھوڑا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ تے پیچھے ٹورنے والا اس دن بندیاں پیچھے لا کے ٹور سی تو کوئی ٹیڑھ نہیں کرو لگا سدھا کھڑ سی نال چون چرا نہیں چسک نہیں سکو لگا کوئی پیچھے ہی ٹور سی یار بندہ جڑا جسا میں اگے لاسا نا انہوں نے پیچھے مخلوق لاسا نا تے راہ ہیں نہیں پولو لگے سدھے تیر ہو کے ویسن لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا تے آوازاں اپنے رب نے سانے ہیں ڈریاں ہو سن خشکے ہو سن سارے ہے جی تھر تھر کمنے پہ ہو سن آوازاں دبک گئیاں ہو سن لا تسمعو اے مخاطب لا تسمعو الا ہمسا صرف آہٹ جس طرح چور کوٹھے تے چڑھنا ہے نا تے پولے پولے پیر رکھنا ہے ہمس عربی میں ہمس ہوتے کیا مثال اللہ نے دی ہے دیکھیں قرآن ہے جی اے کوٹھے تے اے پولے پولے آواز پولے انج خوش خش نہیں کوئی آواز آوے تے آوے جرت نہیں کوئی بندہ بولے
اے منظر قرآن پہ بیان کرنا ہے. اتھے اگے فرمانا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعت، اس دیڑے شفاعت شاید کوئی کسی نہیں کام نہیں آؤں لگی. یا اللہ ڈرا کے رکھ چھوڑے، مارے گئے ہاں سیتا ہیں جی. یہ تو بڑا کام خراب ہے. عملہ دار ونجاں تے بہوں گندے ہاں، بہوں پیڑے ہاں، جنت نہ منہ تکڑے جوگے نہیں ہاں، بڑے گندے ہاں. یوم تد کے آگ چھوڑا یوم اذن لا تنفع الشفاعت، شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیوں لگی. سننے پہ ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس چنگا کام مثقال برابر کیتا ذرے برابر بھی کیتا وہ ویکسی، جس پیڑا کام ذرے برابر بھی کیتا وہ بھی تقسیم. فیصلہ ہی کر چھوڑے. یہ آیت پیش کرتے ہیں منکرین شفاعت کہ رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہوگی. یہ قرآن ہے. اگر اللہ شفاعتوں پر کام چلائے گا تو پھر نظام دین بھیجنے کا کیا فائدہ؟ تقوی اور طہارت کا کیا فائدہ؟ اچھے اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ جو برا عمل کرے گا وہ بھی جنتی اور جو اچھے عمل کرے گا وہ بھی جنتی. تو اے پھر ساری کھیڑ پانے نہ کیا فائدہ؟ ملے گی شیخ کو جنت، مجھے دوزخ عطا ہوگا. اے پیر صاحبان جڑے وڈے متقی بنن تے انہاں جنت مل سی ہیں جی. علماء حضرات متقی لوگ ملے گی شیخ کو جنت، مجھے دوزخ عطا ہوگا. بس اتنی بات پر یا رب تیرا معاشر بپا ہوگا. چنگیاں جنت بھیجنے واسطے تے اساں جہنم میں چھٹنے واسطے ایڈا وڈا ہنگامہ. اے ذلیل کرنے واسطے سارا پروگرام بنایا ہی ہوتے. مرسیں ساریاں نہ فرمایا ڈر گئے اسی تا کم گیا. یومئذ لا تنفع الشفاعت. ہائے ہائے بندہ ایک طبقہ خوش ہویا ہیں جی، خوش ہویا. اس آکھیا اے او دیڑ ہے ایتھے شفاعت کام نہیں آؤں لگی، نفع نہیں دیوں لگی. جس نے شفاعت نفع نہیں دینی وہ آپ کے نفع دے سکنا ہے. سوال ہے، بولو مولویو گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو خود نفع، جس کی شفاعت نفع نہیں دے گی وہ خود کیا نفع دے گا؟ جس کا جواب سنیے آپ. دیکھو نا، مخالف کی بات پہلے سامنے رکھیں آپ، پھر جواب دیں. تسی دسو جی تسی آنے اور رسول کوئی نفع نہیں دے سکنا. ایک گل سنو، ایویں عقیدت نال نہیں اساں جواب ٹھوکے کہ ہن سنی ثابت کرنا ہے تے سنیاں وچ جڑی شے نہیں وہ بھی ثابت کرنی ہے. ایک گل نہیں نے، یہ میں مذہبوں مسلکوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں. یہ مسلک بڑے بڑے چھوٹے نیچے نظر آتے ہیں جہاں سے میں بول رہا ہوں. قرآن پڑھے غور کرے ہو جی عقل نہیں رتی ہے نے ذہن اچھتے. چاہے دو بندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے شیعہ ہے، کوئی مسلک بھی ہے. سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں غور کیجئے. اگر بات میں نے نہیں غلط کی ہے یہیں اٹھ کر میں کہوں گا سوال کرو، میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے؟ ایسی گل نہیں، اللہ دا فضل ہے. ہاں، انا مدینۃ العلم والی بابھا، اس دروازے سے اس حقیر کا بھی تعلق ہے. شفاعت اکھے بڑا طبقہ خوش ہویا، آنکھوں لگا اے سنیا نہیں جناب، گل ماری گئی. میں ہی اپنی گپاں لائی رکھنے ویلاں کہنے واسطے شفاعت نے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھے کیڑے رنگ وچ بیٹھ کے وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں انہاں بن چھوڑیا. لا تنفع الشفاعت، شفاعت فائدہ نہیں دیو لگی. گل مک گئی جناب. مطلب یہ شفاعت نہیں ہو لگی ہیں جی، شفاعت نہیں ہو لگی. ڈنڈ پہ گئی جی. مولوی چپ کر کے انہاں آکھے جی او جے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، او اذن نال تے ہوسی نہیں یار. آیت پڑھ چھوڑی نہیں، کوئی نام ہے کسی نہ
भाई किसा इज़न देसा मैं मन उमूम वास्ते जिसा दिती सी पता नहीं किसा देसी तुसी दसो जिस नाल तुसी उम्मीद रखने हो रसूल नाल मुहम्मद अरबी नाल आमना दे लाल नाल हसन हुसैन दे नाने नाल जी इस जात नाल जे तुसी रखने हो ये साबित करो मौलवियों मैं कसम जा के आना उस खुदाए लम यजलनी कि ए वेख्यो किसी किताब च गल नहीं ने जेड़ी मैं पेश करो लगाने ला तनफा शफात हो एक छोटी जी गल आखे जी नबी नफा नहीं दे सकना चलो जी ठीक है मैं मान गया नबी नफा नहीं देना तो नुकसान भी नहीं दे सकना तुसी आने हो ना एक तबका आना है इत्थे ही आना है इत्थे भी आना है ओ सुनो कान खोल के सुनियो तो मैंने जवाब भी सुनियो तो सवाल भी सुनियो अगर नबी इस नबी जो नफा नुकसान के होना है कि फायदा बंदियां होवे नफा के होना है बंदियां फायदा होवे नुकसान के होना है बंदियां नुकसान होवे जे कोई चीज नुकसान होवे जे जान ना वजूद ना किसी चीज ना नुकसान होवे वो नुकसान होना है अखे जी नफा नहीं देना याद रखो देवबंदी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा अगर ये नबी नफा नहीं दे सकता तो इस नबी के इनकार करने से कोई आपको नुकसान होगा बोलो इस नबी को मानने से आपको कोई फायदा है अगर फायदा नहीं है तो आप मुझको लिख कर दें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबूवत पर ईमान नहीं रखते सीधी गल है असी इस रसूल ना मनने जब आप लिखकर देने की जरूरत नहीं रखते तो साबित हुआ कि आप डरते हैं कि अगर इसको न माना तो जहन्नम में जाएंगे जहन्नम के डर से चलो मोहब्बत नाल नहीं मनने हो जहन्नम ने डर नाल ही मनने हो विच जहन्नम ने चौंतियां बना सन हैं जी कन्ने मुंड ठोक सन इसी डरे को चलो मनने हो फिर नुकसान तो देता ना नबी इसने ना मनने नुकसान तो देता ना दारे सलाम जो तो खारिज हो गए हो ते जेड़ा दारे सलाम जो खारिज हो गए उसका नुकसान नहीं होया साबित होया कि नबी फायदा देना है नुकसान भी देना है ते इस ते ईमान आनो इस ते ईमान आनो ते फिर जन्नात नईम फीहा अकवाब मौजूअतुन व नमारिक मसफूसतुन व ज़राबी मबसूसा ए मिलसन इस नबी ने निस्बत ने तो जन्नत विच फायदा भी देता ते नुकसान भी देता मोटी जी गल है ना अगे जेड़े जुजियात ने और फायदे ने उन्होंने दिलदार मैं विनना ही ना मोटी जी गल मैं कर छोड़ी अकलमंदा वास्ते एक इशारा काफी होना है ते डंगरां वास्ते कोई फायदा नहीं समझ आई ना ते दूसरा केवे और दूई गल दराओ यौमइज़िन ला तनफउ शफाअत शफाअत नहीं अगे इल्ला हरफ इस्तिस्ना है इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानो मगर उसको शफाअत करने की इजाजत होगी जिसको रहमान ने इजाजत दी इज़्न दिया हाँ भाई तू मांग सकना है तू शफाअत कर सकना है ते फिर एक नहीं उथे एक आख्या इज़्न ना इथे होर वधा छोड़ी इस गल ते गल ही मुकम्मल कर छोड़ी वरज़िया लहू कौला ते अल्लाह जिसनी गल पसंद आई उसा इजाजत दे समा वरज़िया लहू कौला ते अल्लाह जिसनी गल पसंद आई उसा इजाजत उसी मतलब है कि उत्थे साबित हो गया कि अल्लाह ने सामने कलाम भी उसी क्यों कि वरज़िया लहू कौला ते कौल उत्थे उसी ना गल दुनिया ते कीती होवे ते अल्लाह उत्थे ने क़यामत ना मंजर पे बयान करना है
تے گل اگر دنیا نہیں مراد ہے تے قول نہ قیامت دی ذکر کرنے نے کہ مطلب ہویا اذن اتھے دینا پیا تے قول اتھے نہ اسی نہیں قول بھی اتھے ہی اسی مطلب ہے کہ رسول بات کرے گا وہاں تے اللہ اشارہ کر کے جس ہاتھ نال جس انداز نال اس نی قدرت نے شان نے لائے کے اذن دے سی جساں تے جس نی گل پسند اساں اسی اس آکسی تو بول اسی کے ویکھنے ہاں ہن آؤ حدیثاں دار میں آساں گل کرساں ہن آؤ حدیثاں دار میں ثابت کرنا پیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کہ مصلی کی جگہ آپ کی سجدہ گاہ خالی ہوگی تمام انبیاء صف بستہ کھڑے ہوں گے کائنات سکتے میں ہوگی لا تسمعوا الا ہمسا کا منظر ہوگا وہاں لرزہ برندام ہو گئی انسانیت وہاں سجدے کی ایک جگہ خالی ہوگی ایک شخصیت تشریف لائے گی وہ اپنی محبوب بے حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی تو وہ اتنا لمبا سجدہ کرے گی کہ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھا سل توتا وشفا تشفا مجھ سے مانگ میں دوں گا مجھ سے شفاعت طلب کر میں تیری شفاعت مانگی ہوئی قبول کروں گا یہ تو حدیث کہتی ہے نا اب اس حدیث کو رکھو اس کے آگے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کو میرے دادا نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے چاہے ترمذی کی ہے چاہے مشکات کی ہے ان کے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا یہ سب اساطیر الاولین ہے کچھ بھی نہیں ہے آئیے قرآن پر تو آپ کا ایمان ہے ورضی لہو قولا تے جس نی گل اللہ پسند کرسی اس ہم اجازت دے سی